joto sini press media friends sokno live like hambai marwo especially tinini o je urgent sing on behalf of youth Tiprasa federations ni nginai je sara tripurani sini luku rokno warrior sokno tai jobani joto sengkrak rokno message nani thangtini norok ni jariya sing rohorna bagi norok faimanja faimbage hambai mar otaibo sini bisingo tinini o press briefing o YTF তথা youth Tiprasa federation ni central president borom gonang sini sar suraj deborma sini bisingo tongo YTF ni south district ni president sini borom gonang mahicharan tripura sini bisingo tongo YTF ni Gomati district ni president borom gonang sujoy uchoy sini bisingo tongo YTF ni sipahijola district ni president borong ganang bablu deborma tai entire sini south district tai Gomati district ni joto block president rokbo tini ni o sini urgent press briefing aba meeting o tong tini seng YTF ni bisingtei kaisa important meeting ringjakha Agartala ni Chandra Moholo o meeting ni bisingtei je thanai 25 tarik Mewo Bubagrani concern যে আরনি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট তথা সিনি তরিত কান্তি চাকমা যে গুমটি ডিস্ট্রিক্ট নি ম্যাজিস্ট্রেট বুবাগ্রানো লিস্ট বর্ডার খাইকা ইম্পর্টেন্ট রিলিয়া আবনো রমই নাইনো তিনি সং যে YTF রগা দিনো সাকলাইমানি নং বিসিংতৈ সং 96 আওয়ার অর্থাৎ 4 দিন বিসিং সং সময় রেখা তাবুক ফানো গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা কোনো অবনতি সিরিয়াস নাহার জায়গাখো স্টেপ so a step rock ni no sung kaisa borok no strong reply nani bagai response nani bagai YTF ni movement ni bagai sung tini asukha tai o movement ni bising ti sung norok no press note bo Yakhwrai sini o press meet khlaibani pore tabo ang koinai sini YTF ni honorable president sini nangkok mani buskang ni je movement tamo sung strategy rono kusol eba rono niti sini tamo tongnai buskang ni salo abono response nani bagai bonorok no brief khai sai khana nai hambai joto media sona sengtini hain hoitesa YTF ni bwkhaktwi press conference ma khaipika tangai nor joto ni siwo thangnai 26 tariko seng manige kodo bahine seng press conference khaimani tamni henba 25 tariko jesini Gomati DM tai bubagra ni bisingtei jengman nolabu jotiso saman abate elaborate khane nanglia so abon baye jesini kok 26 tarik jesini kok tongmani je tumuno government of Tripura omnoti kuno serious action naya hangkai seng Gomati district ni joto official tongmani bebono shutdown khane ya talar nai ne so buskani 2 tariko YTF ti promotha YTF TWF joto no thangai seng buskani 2 tariko aro talar nan thangai tong haisi and almost just kaisa chengmong tai ebe being haisi omo just omo chengdrop se tumuno government of Tripura sengbo no 4 din nama jabo sapta kaisa ngai thangka omo takba hailangbe meng kono saya and seng sini joto honorable CM sini honorable minister of state sini honorable MLS honorable MDC ro chief secretary jeka sinhaji bai bor thang malaikha kintu bor just omna saw nai tongo nai tongmin means koidin nai tong abasang seman liya 4 दिन समय माने सप्ताह काचा काई तंगा किंदोबन बै तावसो जरा कुनु या कोइसे आबन बने सं तंगै मानलिया सं नासिंका बहुत जरते नासिंका 4 दिन जगा सप्ताह काचा नासिंका आबन बगै 2 तारिख joto Gomati ni je official samani sengaro thangai talana ni bai tabu प्रस्तुत जाखाइसे and आगिबो सं साजा तमुनो अबने ते तालार जगै तंग हांगकांkai अबने दायित्व अमक YTF तिप्रमथा TWM ngala अबने दायित्व गवर्नमेंट अफ त्रिपुरा ना हैसे and sengmia khana ko koidin se sekang just men se sekang honorable chief minister Dr. Manikshya ni sengau bin statement mu khana ka je bosabo hoite khoron ni bisingo miscommunication kring laikhana but ang tabuk ke bu khoroksani manchon manno angkemno ni chekhanan baya but ang sungani muchung haisi o Gomati district ni DM ni ko sabotong borna sabo fundai tong borna bomai binite senior officer khoro bose bonate fundai tong abosung saimia কিন্তু বড় তাক সিদ্ধি খাইতাম হইছে আমো সিনি সেন্টিমেন্ট সিনি বড় রনে বাগে হার্ডিং যা আমো সিরিয়াস ইস্যু সিনি বাগে বই বাক্সা তিনি বড় কাছে কয়েকটা কমেন্ট রে তনে খাইছে আমো নরনি গ্রেট টিপ্রালেন নদী নাই তো হইছে আম বুঝিনা নাই দি
সিচুয়েশনে বুঝিদি তারপরে নং সাইমান দে হাইছে বুবাগ্রা শুধু তিপ্রামথনি ফেস সিমিয়া বুবাগ্রা का सिनि तिप्रसनि फेस आबन बै मसिनि सेंटिमेंट हादंका आं बै सिंमन ति बेलानि सीरियस तुमुंनो गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा मनो सीरियस नाय आंकाय बस कांनि दुइ तारिख सिमिया आबो सिपाइजला पानङै मानो आबो साउथ पानङै मानो आबो खोया पां मानो आबो नॉर्थ पानङै मानो आबो उनकोटी पानो एंटायर डिस्ट्रिक्ट अम इफेक्ट नै थाना हाइसे खरकसा डीएम नि ति गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ब जुदिनो बरक अमनो ति सीरियस नि खरकसा डीएम नि बै बर ब प्रेसार तांथुं हाइसे एन अबनि दायित्व YTF ngला अमन दायित्व गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ना हाइसे बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा जतिष्ठ शिवो ताम खाइनाय ताम खाया अम हाय डीएम रंनो सोंनांगिया कारण अम हाय बीएपी कल्चर सोंनुका मियानि से सिकां बाहायनो जों कायसा डीएम सिनि उनकोटिनि डीएम खरजा दंगो ब डेली न सालब्रुम ब्रुम न ब पब्लिक नि बागै ब उंगो दंगो ताम सनै ब डेली बिनबाय जरा दंगो बा डीएम नि बुम गासिनि दिलीप कुमार चाकमा बाबा आईएएस डीएम नि बंका उनकोटी डिस्ट्रिक्ट नि 24/7 ब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ब पब्लिक सर्वेंट हिसाबै ब पब्लिक नि जरारि दङ हायसे ब खरजा डीएम न गुमटी डिस्ट्रिक्ट बग तां मायांग बा बुइकबां मा आब्रो तिनि न्यूज संगो बबा ग्राले तामनि बागै हरनि 7आव थाङै मालाय नांखाबा पब्लिक सर्वेंट ननि बागै डीएम एंड कैरेक्टर न बागै 24/7 बं बै जरा मा तंनाय जे रिप्रेजेंटेटिव्स नि बागै हायसे एंड तुमुनो ब आ जरा मालाय माया हांकाय ब कायसा बनो कायसा टेनियर रिमान कायसा बनो डे रिमान जे तिनि दिन मालाय माया बा खाना सनि मा मालाय हायसे आम हायनि मालाय नो प्रॉब्लम किंतु आम हाय कोनो मालाय जायगा डायरेक्ट ना फुनटि कक साबो ना कक साजाया जाबो तो सोंनु का सोशल मीडिया बिसिंति गोबां मा टेक्स्ट खामनि आबो भाइरल लंमान नु खानर जतो नु खाना हायसे सो आबो क्लियर हायसे गुमटी डीएम नोविंगली अबनो टोटली बुबाग्राने अवॉइड खामन सोंनु का बट बिनि कुलबो साबतं गोबां मा तंगै मानो मेबी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ऑफिशियल्स दं मानो मेबी जेकुन पॉलिटिकल पार्टी नि बर दं मानो आमन तिनि मो एक्शन ना जाया तुमुनो बो एक्शन ना जाया हंका बरन फेस खाइथिं हाइति जों जे सिनि पब्लिक सिनि लुकुरावनो जों सामाने तालारनाय मीन्स रने आबो सिनि ग्यारंटी कारण जों बुबाग्रानि वारियर्स रो जों आगिनि बुनि यूथ विंग हाय हायसे जों सुदु पॉलिटिकल पार्टी सिमिया जों सोशली बो जों लुकुरावनो सेवा खायनानै मोजोंबो बुबाग्रानि बिसिंतै जतिष्ठ सिनि बरन जे मानमाने जों सुबाना मोजों हायसे जे आपको जे तालार जनाय कोइतन सिमे तालार जे ऑफिस से थांमै जे ऑफिस स्टाफ थांमै थाले जना ऑफिस नि आगे 11 नि सिमे तालार जनाय मते कासे मियानि सिगां कासे सीएम साका कनिबो खाखनो नासिगै रे दरम नासिगै मनेसन बखलाजनाय बा सपोज खलाजनाय बा खलाजनाय रायजोनि बिसिंते किन्तु सीएम माने बिसिंते मोन दाबो सीएम बाय कोन सीएम ताने कासे बनो कलि हायका बुबाग्रा थाने बखल खाजे बनो सीएम तो साका अबने प्रॉब्लम दाबो गोबा हायनो आसो si boto saka khorni borom na kem nosto khaina musinya amko samo kem borom nosto khaina musinya samo dm nosto khaina musinya but the thing is that dm is a behavior abo sudu bubagra bai simia even public bai bo even on your representatives bai bo abo hingman bai bo am dm na sung o district nangya bonot nori hodi haisi transfer khaira hodi on jaga bo plus bo dm post ni bai bo suitable ya haisi बोटाबो गुमोटिनी वेस्ट अपन फाइने वेस्ट ऑफ सेम बिहेवियर ना हैसे एंड काइसा डीएम नि काइसा रूल्स एंड रेगुलेशन नॉर्म्स दं हैसे आईएएस संनि आईएएस माने परे नोंताम खायना सिनथानि आ नॉर्म्स दं नर आ नर प्लांगै थांमानो नर फोटो प्लांगै नर आ नर प्रेस मीडिया बिसिंति फनो मानो खरकसा डीएम एंड कलेक्टर बो पब्लिक सर्वेंट बेसिक 24/7 बो पब्लिक रनो बो सेवा मा खायने हैसे कारण तांनि डीएम एंड कलेक्टर बोनो सर्वश्रेष्ठ काइसा डिस्ट्रिक्ट नि हैसे एंड बो खरकसा डीएम नंगै and bubagra hai borong se bo sangnai hang kai nang ang hai public no tam sangnai bo and even singau khanau bosu ko semia bini official staff oni paper of hangi kagoj khitar horon khanau what kind of rude behavior ekdom rude behavior be choli tomane abo choliya vip culture tripura sanga sangnai ko sangka lower society ni borok haise asabu ganang asabu millionaire ro kri ko ro ge tini am haron subana boy borote bo buska abo phaitini jaba bini vip culture no mani sangam no khaise बुबाग्रानो तांनै बो सागनायन खाना खारगे दं खाबो साइजे मान खाबो आरो तुगे नाखि अब तो संगतुं नाय बाके नाय बस अब तुरतुं नाय अब तो इंटेंशनली खायमानो बुबाग्रान टां खायमे मे बी नोविंगली अननोविंगली बिनि गुलो के बरो मनो दागारि तनमानो होइते अब पॉलिटिकल बैकग्राउंड ति बन दागारि तनमानो होइते बनो कासे संगठन ति दागारि तनमानो आमै बो तिनामति खायो एंड अब सुमानसुको आमनि संसाव जे आमा अब सिन देखतो या
bo abo government of Tripura ni daikto je bora mai khainani boroni bono niyai rule sajarnani abo bong daikto amai sing government of Tripura no sing 4 din somainani bora mo kun saya kok salai tongo chimi sao কিন্তু जों तंगि नलिया सप्ताह कायसा सोंना सिंका 4 दिननि जागाव सप्ताह कायना सिंका आमबाय 2 तारिखो सोमबार दिन कले 11टा समय जों गुमटिनि जत अफिसियेल समनि शाटडाउन टाइ ताला रनाय जों खाना माने किजा सर कपन थुमरो माने आरनि न स्टाफ माने नुजारो ग्यामनि दंता माने बो बाथ्रा बे जगत संसारनि बागै एसे बकिरि जारि खारि दं ओमफ्राय बाहाय सामं खायदने बिनि गोबांमा बचाया खालाय दंखा बा गताला खालाय दंखा खाना मेबी सिनादि Gotala in the sense abo to sungsite joto bisiwa rubber nani rubber bangani abo dilengi tongka number 1 number 2 joto check dam je takto wati jo check dam namani iregani hoite abo dilengi tongka nge kobangma barbar even sini je Udaipuro sini Gomati district ni mass gathering improve afro bubagra bono barbar chaito goi bono call khai malai phaine ni call khaija abo khud ani biskango se call khai haji afro receive khaya tangi hindi afro bol call receive khaya bubagra bobai bini kono personal sak bini personal interest ni ti malanya thangmaniya bubagra entire Gomati district je sini borogrok ni je development inyangi tomano dm by mari just discussion khaina musung jangma simese asuk baino bubagra ni bobase call receive khaya aun par call block khaye na whatsapp call receive khaya na whatsapp reply khayo aboto sung nukha aboto sung jotone public bo shikai se karon nor joto nuka waisa 6 me waisa 10 me waisa even mas khasini pore am tike bono mane bokono reply khaya so abone bini reason tamo hone se bubagra actually bini bangalore thangai bobai malana thamani afro bo bini sentry bai malana rajagya sumbu ko kabama khana ka abo media sajan ni ko gya je dm azora bo bini quarter tamo khaitong haito holiday bo jotone right song enjoy khainani no কিন্তু আজরাবো বুবাগ্রা বাইবো আফরু মালাইয়া বিনি সেন্ট্রিনো সাবো আং মালাইমিয়া নট ইভেন ফোন বো রিসিভ খাইয়া আফর তো হলিডে উই অল এগ্রি সানডে আফরু সানডে नि বাইবো রেস্ট নাই তমাঙ্কা বাট at least bini quarter thangai ang tini an quarter maya phone tipan kok sakang kai khana sombar ba khana faidi office phai kok salai nei nang amti bo sai haisi abo se jot ni se harding mane haisi tini bubagra hai jaga wo tini jot ni boy sini Tiprasa ne face ngi toma jaga wo borok se tini bogran borom ri hangkai nang ang jeng hai sadron to borono bopte nang haisi amai sengkhna wo bini office staff rok bai bo ekdom rude behavior khai file rok kagaz potro khitamani ko bo sumuk khana haisi so amon baino amai VIP DM no seng Gomati entire district seng DM nangya sini Tripura ni entire district se bono seng nangya haisi bono hoite Salmario di AMC ni director post bono Salmario AMC ni je kono official staff khana diachi amon pore bosai mana haisi but abo khaina ki khaiman government of Tripura khaya hoite seng wanso tabu tumuno government of Tripura khaya hangkai government of Tripura orobo politics thna nai tong haisi joto jagano politics thumai bengya politics is just a branch but people and society is forever haisi abo kaisa wansu kai government of Tripura wansu nangton hambai